Hello guys, good morning. Ito po yung ulam namin guys. Oh. Yan, salamunggay. At saka bulaklak ng kalabasa guys. Saka kadaw ng kamote. Sarap nito guys. Mamaya. Ayan o. Lulutuin ko pa guys. Ayan guys. Igisa muna natin yung kamatis guys, sibuyas, bawang. Para masarap. Ayan o. Kaya guys, yung gulay guys oh. Bulaklak ng kalabasa. Sarap to guys. Ito yung paborito kong ulam guys. Ayan o. Tapos may prito. Ito yung prito. Yan. Yan lang yan guys. Lagyan natin na malunggay. Na guys, oh, malunggay. Kasarap naman ito. Paboritong ulam. Yan. Yan ang ano guys, ulam na ang mahirap na masarap. Prito ba isda, tapos nalagyan ng ano, gulay-gulay. Sarap yan. Tikman natin. Ay, sarap. Bulaklak oh, bulaklak ng labasa. Sapa? Sarap naman yan. Wow! Yan na guys, finished product na masarap ang ulam natin guys ngayon guys oh. Kain na tayo guys. Kain na. Kain. Thank you for watching.